Day, unsa naman po ni Day? Nag-damage control naman po ka. Unya, imo pidyong gihingan lang si Anthony na po. Tabang, wala na lang unta ni mo to siya hiskuti. Dapat nag-sorry na lang ka. Move on na ka. Kuan ka, mag-ihap kasi mo mga kwarta Day. Then, get over na. Dili mag-iyak-iyak. Touch yourself, este. Count your blessings. Count your money. Dili na mag-touch yourself. Ay, este. Dili na magsigig pasumangil. Importante nga, dawato ni mo ang nahitabo. Then mag-ihap. Mag-ihap kwarta Day. Bago pa kong ligo Day, pero na-stress na po ko naglantaw sa social media. Unsa na po nang imong gipaingon sa imong management. Nag-damage control ka, pero at the expense of the keks. Dapat was na Day. Tuo na po Day. Gigang nakaiko Day yung tambag Day. Dili gyud hapon ka Day. Maris mag tuo na po Day. Pagbagyong-bagyong ato imong rakal nga motor. Kuyog tapuhan. So, dili na ko busy, okay? That is money Day. Laban.